po sa loob ng bahay namin. Kaya na pumasok na tayo. Dandan na po. Hello guys, today guys, ato sa salamin. At po gamit ko. Ano sa plastic? Wow, na nga ako balloon. Ay, mali. Uy! Hello guys, today guys, ato po namin. Hello guys, today guys, ato po natin gawin pala po. Hello guys, ato po electric pa namin. Ang laki. Po na baby ko, pangit. Hello guys, today guys, ato po may sa amin class. Hello guys, today guys, next na tayo sa Melissa. Ato po ma'am. Ato po, may stamp ko. Ato na po, ato po, ano namin, salamin. Jade. Ato po, amin na laki. Kaya guys, ato po pisa ay amin. Open na ito. Wag to po open sa case. Ano to lalaglag? Ay, dyan po, mag-toratis. Hello guys, today guys, pwede na tayo sa pisina amin. Ato na po. Ay, pisina sa open. Hello guys, today guys, ito guys, Shato, Ella at Yana. Uy! At siya Perado. Uy! Uy! Wait lang po. Tayo ba next elementary game? Ito na po. Guys, today guys, next na. One na po. Ato, Shato amin. Hello guys, today guys, pasama ko dito. Mama tapos papa tumulong. Pagkat amin. Pasok, dandan lang po. Dandan. Lakasan. Ano po eyo? Ayun na po. Ato po bag ko. Panpasok ko. Ato na naman. Mama? Panbulo. Mayo siya. Legla. At po, pagkain na mama. Tapos pabulo. Ayun na po. Ayun lang. Goodbye po. Subscribe my channel. Please subscribe sa channel. Subscribe.